तो जय जोहार आदिवासी मन के बोलो तो ठीक है। सबका ही बोली आदिवासी यानी कि जितना समाज के सबका ही क्या ना भाई भिडियोटा देख के जा ठीक है। भिडियो जे आले देख के जा भाल से पूरा से तबे कोनो একটা কথা বুঝবে এই কুকুরাঝার में যে উনি আদিবাসী আর একর একর ভিডিও বানাইলে হ্যাঁ কি দরকার যেরকম এসটি দিত নাই দিত তুমি চুপচাপ রো না যখন দিত দেখা যেত হ্যাঁ তুমি কি দরকার একর একর এ কেজন মনে পাগল চোদা সব হ্যাঁ অকল ভিডিও বানাতো একর মিরি আমুক বলো আমুক তামুক বলো হ্যাঁ এগুলো দরকার নাই ন এসটি দেবো বললে যখন এসটি দেবো বলকে বললে নাই দিত লড়া আমুটা গম পাই প্রমাণপত্র सिर्फ দিত आदिवासी इलाके हो जाता तो नहीं ठीक है। कौन जुग से बोल रहे 2014 में बोल रहे जे देव एसटी दिल इतना बचर जी रखले भोटे दिए ना जा कि दरकार भोट दिले हाँ भोटे दिए ना जा उन्हीं देख आदिवासी मिरी आसमिया ये सब काजिया झगड़ा लगे की लाभ हाँ कोनो पाबे ना पाबे ठीक है। इतने काम कर जे जेरकम कामा है खा है ओहे रकम कामा खा एकर एकर भिडियो बना के लाभ ना है যেরকম হে ওরকম রো ঠিক है। কেউ ভাল করো তো ভাল করুক কেউ বেয়া করো তোকে ভালসে বুঝা পারলে ঠিক है। এটা নাই যে একর ভিডিও বানাবো উল্টা সে পুল্টা ডালবো ওগুলা কি দরকার হ্যাঁ। তোকে যদি এসটি নাই পাহে এই বছর নাই দেন ভোট লড়া ভোটেই নাই দে হেরিকে কংগ্রেসকে জিতাই দে বিজেপিকে হারাই दे আর কি লাগে আগে তো इतना दिन में ठीक है चलो हलो হ্যাঁ 2014 के पीछे तो ठीक है चलो हलो कोनो এই যে হাল্লা গুলা নাই आज की ले और एक जगह में इन्ने कारो छोआ है छोटो छोटो ठीक है छोआ है पुता है की ले उसके इन्ने कष्ट दे तो नहीं है की ले दे दिमाग में सोच नो भाल कथा।